السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاختبار للفصل الأخير في مادة الفرنسية، النص la bonne hygiène، الصحة الجيدة. Une maman conseille son enfant pour une bonne hygiène. Elle lui dit: lave-toi les mains avant chaque repas, brosse-toi les dents après chaque repas, ne bois pas directement à la bouteille. Quand tu vas aux toilettes, il faut se laver les mains. Quand ton nez coule, mouche-toi régulièrement. Quand tu tousses, mets la main devant la bouche. Bon, j'explique. Une maman conseille son enfant pour une bonne hygiène. Elle lui dit: الأم تنصح ابنها من أجل صحة جيدة. تقول له: lave-toi les mains avant chaque repas. اغسل يديك بعد كل وجبة. brosse-toi les dents après chaque repas. نظف أسنانك بعد كل وجبة. Ne bois pas directement à la bouteille. لا تشرب مباشرة من الزجاجة. Quand tu vas aux toilettes, il faut se laver les mains. لما تذهب إلى المرحاض اغسل يديك جيدا. Quand ton nez coule, mouche-toi régulièrement. لما أنفك يسيل امسحه جيدا. Quand tu tousses, mets la main devant ta bouche. لما تسعل ضع يدك على فمك. Compréhension de l'écrit. عندنا السؤال الأول. دائما أقول أن السؤال الأول والسؤال الثاني دائما والسؤال الثالث هذو كامل تلقوهم في النص. لازم النص قبل ما نبداو نحلو النص لازمنا نقراوه مرة 2 3 نفهموه مليح، من بعد نروحوا للنص، على الأقل ما نضيعوش 3 نقاط من الأسئلة تاع النص. Choisis la bonne réponse. اختر الإجابة الصحيحة. لازم الطفل التلميذ يعرف يقرأ السؤال ويعرف وش راهو مطلوب منه. Choisis la bonne réponse بمعنى اختر الإجابة الصحيحة. Ce texte est du type narratif, prescriptif, documentaire. عطاونا 3 اختيارات: narratif, prescriptif, documentaire. Bon. نروحوا للحل. Le type de ce texte est prescriptif. شوفوا عليه نقطة كاملة. Le type de ce texte est prescriptif. عليه نقطة كاملة. علاه أنا أقول لكم ما تضيعوش النقاط هباء منثورا. لازم نفهموا السؤال مليح ولازم نعرفوا كيفاه نجاوبوا. Le type de ce texte est prescriptif. نروحوا للسؤال الثاني. Réponds par vrai ou faux. اش معناتها؟ أجب بصحيح أم خطأ. Boire directement à la bouteille. نروحوا للنص. Ne bois pas directement à la bouteille. هنا ne وال pas تاع négation. Ne bois pas directement à la bouteille. معناتها boire directement à la bouteille هنا faux. Quand tu tousses, ouvre ta bouche. لما تسعل افتح فمك. نروحوا للنص. Quand tu tousses, mets la main devant la bouche. ضع يدك على فمك. معناتها هنا faux. نروحوا للإجابة الصحيحة. Voilà. Boire directement à la bouteille. Faux. عندها 0.5 نقطة. Quand tu tousses, ouvre ta bouche. 0.5 نقطة. هنا شوفوا رانا ضمننا 2 نقاط صحيحين. 2 نقاط صحيحين. ما تخلوهمش يروحوا. لازمتنا نفهموا مليح من النص. وبتأني نجاوبوا. نروحوا للسؤال الثالث. Trouve dans le texte le contraire du mot avant. Avant بمعنى قبل. نروحوا للتكست.
Une maman conseille son enfant pour une bonne hygiène. Elle lui dit: lave-toi les mains avant chaque repas, brosse-toi les dents après chaque repas, ne bois pas directement à la bouteille. Brosse-toi les dents après chaque repas. Lave-toi les mains avant chaque repas. هنا lave-toi les mains avant chaque repas. اغسل يديك قبل كل وجبة. Brosse-toi les dents après chaque repas. نظف أسنانك بعد كل وجبة. معناتها avant. Avant. Je trouve dans le texte le contraire du mot avant. C'est après. Avant, c'est l'antonyme. Son antonyme, c'est après. Avant, c'est l'antonyme. Son antonyme, c'est après. عليها نقطة. عليها الدروس تاع الانتونيم والسينونيم. عمركم كانوا في الفصل الأول والفصل الثاني، عمرهم ما يروحوا، لازمتهم يمشوا معانا الفصل كامل، سنة كاملة يمشوا معانا وما ننسوهمش وما نتهاونوش بيهم. لازمتهم أولادنا يعودوا يعرفوا الكلمات، كل مرة نذكروهم بيهم. السؤال الرابع. Souligne la réponse juste. Pour une bonne hygiène, on utilise le savon, la soupe, le dentifrice, le mouchoir, la serviette. من أجل صحة جيدة نستعمل الصابون، الشوربة، معجون أسنان، المناديل، le mouchoir ولا سيرفيات، المنديل. بون هنا عندي كلمة خارج عليهم خلاص، أي باينة هي لا سوب. معناتها pour une bonne hygiène on utilise le savon, le dentifrice, le mouchoir, la serviette. هذو كاملين نستخدمهم في الصحة الجيدة. نروح للإجابة الصحيحة. Pour la bonne hygiène, on utilise le savon. شوفوا عليها 0.25. La soupe هي الكلمة الدخيلة. Le dentifrice, le mouchoir, la serviette. هنا كي نجمعوهم معناتها نقطة ما نضيعوهاش. لازمنا كي نقراو السؤال نركزوا فيه مليح، ولازم نتعلموا الكلمات نفهموهم مليح. نروحوا للسؤال الخامس. Décompose la phrase suivante en groupe nominal sujet, groupe verbal et groupe prépositionnel. عندنا la phrase nous lavons nos dents tous les jours. نروحوا عندنا nous c'est le groupe nominal sujet. Lavons هو c'est le verbe. Nous lavons nos dents. عندنا nous lavons nos dents هو كامل c'est le groupe verbal. كي نحب أنا نزيد نقسمه ثاني. Nous lavons quoi? Nos dents. Nos dents هو le COD. هنا nos dents c'est le COD. Nos dents. Nous lavons quoi? Nos dents هو le COD. Nous lavons nos dents quand? Tous les jours. C'est le complément circonstanciel de temps. هو c'est le groupe prépositionnel. Toujours le complément circonstanciel de temps. نطرح السؤال quand. دائما نطرح السؤال quand. السؤال السادس. Complète. L'enfant a brossé ses dents. A brossé. هنا عندنا le passé composé. Le passé composé avec l'auxiliaire avoir. A. Bon, احنا نعرفوا دائما l'auxiliaire
Le participe passé au brosser, c'est le participe passé. Le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet quand il est avec l'auxiliaire avoir. Jamais le participe passé qui يعود متصرف مع avoir يساكوردي مع le sujet. Le sujet يكون مفرد أو يكون جمع أو يكون مؤنث أو يكون مذكر لا علاقة له بالتغييرات. brosser يقعد brosser et à la fin مع avoir، ولكن لو كان مع être راح تكون فيها تغييرات. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec l'auxiliaire être. ومن بعد نديرو درس كامل حول le passé composé ومع من يمشي الباسي كومبوزي ومع من يتصرف الباسي كومبوزي إن شاء الله. نروح الإجابة الصحيحة. L'enfant a brossé ses dents. L'enfant a brossé ses dents. Bon, الإجابة تكون nous avons brossé نفسها. Nous avons brossé nos dents. Les enfants باش نعوضوها هنا. Les enfants نعوضوها ils avec s. Ils ont brossé leurs dents. Les enfants ont brossé leurs dents. هاكو تشوفوا هنا استخدمنا l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir au présent هو j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. هنا عطاونا nous وعطاونا il avec s. Les enfants ont brossé leurs dents. هاكو تشوفوا le participe passé هنا brossé ها يقعد اي ما عندوش علاقة بالسوجي. لو سوجي هنا نو جمع. les enfants جمع il avec s نعوضوها. les enfants il avec s. هنا لازمتكم تعرفوا كيما les enfants لازمتكم تعرفوا باش تعوضوها. احيانا يعطوكم embrosser leurs dents ويديروا لكم les enfants ويديروا لكم تحتها نقاط يقول لكم باش تعوضوا les enfants. نتوما تكونوا تعرفوا il avec s. هذو الامور وكل لازمها يعرفوها تلاميذنا، واغلب التلاميذ راني نشوف فيهم انهم ما يعرفوهاش هذو الامور. هذو الامور تسمى امور بسيطه وغايبه عليهم اولادنا، وان شاء الله رايحه ندير تمارين في هذو الامور باش أولادنا يفهموا مليح وما يعودوش يخافوا من التمارينات وما يخافوش من النصوص. نروحوا production écrite عليها 4 نقاط مهمة جدا. Pour garder votre école propre من أجل الحفاظ على مدرستك نظيفة ورائعة et agréable. Donne 3 à 4 conseils à tes amis, à tes camarades. أعطي 3 أو 4 نصائح لأصدقائك. Tu peux utiliser les expressions il faut, il ne faut pas. تستطيع استخدام il faut, il ne faut pas. نروحوا نركبوا جمل بسيطة وتكون صحيحة. نروحوا Pour garder notre école propre et agréable, il ne faut pas jeter les papiers par terre. Il faut apprendre à être propre à l'école. Il faut nettoyer toujours l'école pour notre santé. Il faut garder les toilettes propres. Quand on arrive dans un endroit, tu aimes bien qu'il soit propre, alors quand tu le quittes, fais en sorte qu'il soit correct. Il faut nettoyer toujours l'école pour notre santé. Il faut garder les toilettes propres. Quand on arrive dans un endroit, tu aimes bien qu'il soit propre, alors quand tu le quittes, fais en sorte qu'il soit correct. 4.
أتمنى أنني استطعت أن أوصل لكم حتى ولو الجزء القليل من الفهم. شكرا لكم.